আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? ভালো আছেন ইনশাল্লাহ, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। সবাইকে শুক্রবার জুমা মুবারক। আসলে আমি যাচ্ছি একটা মার্কেটে ঘুরতে, তা একটু আপনাদের একটু লং ভিডিওটা করি। আর ইউটিউব বন্ধুরা যারা আছে একটু দেখুক, আসলে লং ভিডিও সৌদি আরবে করি। এই যে মার্কেটে চলে আসছি, একটা মহলের ভিতরে আসছি, এসে দেখেন মহলের ভিতরে একটু ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখাচ্ছি আসলে কত সুন্দর এদেশে আসলে মার্কেট। অন্যরকম সিস্টেম মহল যেগুলো করে, তো আসলে দেখেন সৌদি আরবিরা এভাবে করে ঠেলে আসলে এখানে দেশে এই দেশে ভিডিও করা আসলে নিষেধ, বুঝতে পারছেন? মার্কেটের ভিতরে ভিডিও করতে গেলেও পারমিশন নেওয়া লাগে, পারমিশন ছাড়া ভিডিও টিডিও করা যায় না। এই জন্য बहुत छुप के वीडियो करा लगे। आप लोग मेरा साथ में रहेगा तो हम थोड़ा आगे जा सकता है। हम देखा था ये ऊपर से मैं वीडियो किया, ऊपर से वीडियो करके नीचे देखा, और नीचे एक कॉफ़ी शॉप है। वो कॉफ़ी शॉप में आदमी लोग बैठता है, उधर बैठ पे आके कॉफ़ी ऑर्डर करता है। एक कॉफ़ी का कितना महंगा है जानता है आप लोग? एक कॉफ़ी ऑन बस 40 रियाल 50 रियाल एक कॉफ़ी, इतना दाम है कॉफ़ी का। ये देखो 3 आदमी बैठा है, 3 4 आदमी बैठा है, फैमिली लेके आता है। ये लोग बड़ा बड़ा आदमी है, ये लोग बहुत बिजनेस करते हैं, ये लोग का बिजनेस सिस्टम है, इसीलिए लोग आता है इधर कॉफ़ी मॉफ़ी पीता है। इधर है कितना काम बहुत करता है आदमी लोग, काम बहुत करना पड़ता है इधर है, सही बात है। आप लोग हमारा आदमी है, इसीलिए हम इंडिया का दोस्त हमारा ज़्यादा है, इसमें इंडिया का दोस्त ज़्यादा है, इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। मैं हिंदी बोल रहे है, मैं बांग्लादेश का ही, लेकिन मैं हिंदी भी जानता है, उर्दू भी जानता है, अरबी जानता है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए খেলনা এক পার্কে পার্ক, ভিতরে একটা পার্ক আছে, সেই পার্কের ভিতরে 2 তলায় সব কিছু আছে, ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসে সবাই। শুক্রবারে ভিড় জমে, প্রচুর ভিড় হয় শুক্রবারে, আসলে বলার বাইরে। ছেলেরা আস্তে আস্তে দেখেন এটা উপরে উঠবে, আস্তে আস্তে উপরে উঠতেছে। আমাদের ছেলেপেলে হলে তো অবশ্যই ভয় পেতো, আসলে দেখতে কিরকম দেখা যাচ্ছে। তা আসলে খুব ভালো। আর ইউটিউবের বিষয়ে একটু কথা বলে, আসলে আমি নতুন কাজ করতেছি, আপনাদের একটু ভালোবাসা চাই, আপনারা একটু ভালোবাসা না দিলে হবে ना। आप लोग हमारे से थोड़ा प्यार करेगा तो हम भी आपके साथ आपका वीडियो देखते हैं। इंडिया का ज़्यादा आदमी का वीडियो में देखता है, इंडिया का दोस्त हमारे ज़्यादा है यूट्यूब में, इसीलिए हम भी नया आदमी है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़, हमारा चैनल थोड़ा सब्सक्राइब करिए, हमको भी थोड़ा साथ में लेके चलिए। आप लोग तो बहुत बड़ा बड़ा आदमी हो गया, बड़ा बड़ा यूट्यूबर हो गया, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा लेके जाना चाहिए। आपको हमारे लिए बहुत प्यार रहेगा हमेशा के लिए। ऑल पीपल आई लाइक यू, ऑल पीपल आई लाइक यू, आई लव यू অল টাইম। आपके साथ में আমার জন্য সবাই একটু দোয়া করবেন, সবাই সবার জন্য ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক যদি আমাদের সফলতা অর্জন করতে পারে, দেখেন এখানে দাঁড়ায় আমি একটু ভিডিও করছিলাম। ইনশাআল্লাহ আসলে ভিডিও করা যায় না, কারণ ছেলেমেয়ে, অন্যদের ছেলেমেয়ে ভিডিও করলেও পারমিশন নেওয়া লাগে। তারপরে দেখি যে সাইডের লোকজন ভিডিও করতেছে, তারপরে আমিও একটু করলাম আসলে, করে চলে গেলাম। মার্কেটের উপরে লাইটিংগুলো কী সিস্টেম করেছে একটু দেখেন, মডেলিং করেছে, লাইটিংগুলো কত সুন্দর করে মডেল করেছে। তা আসলে ভালো থাকবেন, সবাই দোয়া করবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আপনারা একটু ভালোবাসা দেবেন আমারও অবশ্যই, আমি যাতে একটু আগে যেতে পারি। অবশ্যই আগে যেতে পারলে আপনাদের ইনশাআল্লাহ সাফল্য অর্জন হবে। আসলে ইউটিউবার হতে চাই আমি, একটা ভালো একটা ইউটিউবে লাইভ মেয়ে হতে চাই, ভালো কিছু করতে চাই। এটাই দোয়া করবেন সবাই সবার জন্য। ভালো থাকবেন, ভালোবাসা রইল সবার জন্য।